السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غنشوفوا الصفحة 201 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. عندنا نص قرائي ليكتور بوعدل. بوعدل غنكتشفوا المنطقة ديال بوعدل انطلاقا من هاد النص. منطقة بوعدل هي منطقة اللي كتواجد في الأطلس. نحاولوا نقراو النص ونشرحوه. بوعدل. Une route étroite. Une route هي طريق étroite ضيقة et sinueuse. sinueuse يعني متعرجة كتلوى. هاي كيبان لك هنا ملوية بحال شي حنش كدور. sinueuse. Grimpe. grimpe هي يتسلق. لو سانج grimpe l'arbre يعني القرد يتسلق الشجرة. grimpe يعني هاد الطريق هادي غادا وطالعة. grimpe à travers des collines. les collines هما التلال. de sapin. تلال من شجرة التنوب. لو سابان هو داك اللي كيدار في أعياد الميلاد. ديك الشجرة د أعياد الميلاد سابان كيتسمى. à chaque détour في كل منعطف يعني مع كل دورة في كل منعطف détour le paysage change يعني المنظر يتغير. المشهد يتغير مع كل détour مع كل دورة. ici une agglomération. ici هنا تكتل. agglomération هو تكتل يعني مجموعين بحال كيف كتشوف. agglomération تكتل دو ميزون بيزان ديال المنازل ديال الفلاحين. ميزون بيزان ديال الفلاحين surmonté de toiture. toiture لو توا هو السطح ديال الديور. surmonté يعني فوق من هاد المنازل ديال الفلاحين كاينه سطوحه ديال الزنك. surmonté de toiture en zinc. لا الزنك راه كتعرفوه القزير. لا هناك دي بوتاجي. هناك دي بوتاجي parfaitement. بوتاجي هما الحدائق النباتيه. دي بوتاجي فيها النبات مثلا اللي زرع القزبر اللي زرع المعدنوس اللي زرع باربا. دي بوتاجي parfaitement structuré يعني منظمه باتقان. parfaitement structuré واضح. et enceint de clôture basse ومحاطة. enceint شنو هي enceint يعني بحال السانتور بحال داير لها شي صمتة. enceint بحال داير لها شي سميطة بحال السانتور يعني محزومة. هادوك الحدائق محزومة باش بواحد كلوتور. كلوتور هي بحال تقول سياج مدورينها بالزرب. كلوتور باس محدور داك الزرب يعني ماشي عالي يعني كتقدر تشوف بعينك شنو كاين لداخل. كلوتور باس محدورة. nous arrivons enfin à بوعدل. وصلنا أخيرا إلى بوعدل. nous garons la voiture. garينا الطوموبيل يعني أوقفنا السيارة. nous garons la voiture sous des sols aux branches pendantes. فين حطيناه تحت الصفصاف اللي عنده لي برونش يعني الفروع ديالو بوندونت معلقة. الفروع ديالو معلقة باش الضليلة زعما دير الضليلة. بوي من بعد nous avançons lentement. تقدمنا ببطء. nous avançons lentement sur le bord des cours d'eau يعني على ضفاف. بور هو الضفة ديال لي كور على حافة ولا على ضفاف. لي كور دو هو المنابع ديال الماء ولا الممرات المائية يعني ملي كيدوز الماء. الممرات المائية. لي كور دو هما الممرات يعني ملي كيدوز الماء دوك السواقيد الماء. nous voilà ها حنا هنايا. alors إذا devant un moulin traditionnel. حنا قدام واحد طاحونة تقليدية واحد المطحنة تقليدية. vieux قديمة mais charmant ولكن ساحرة واعرة زوينة. un peu plus haut الفوق شي شوية. un peu plus haut un vaste espace. الفوق شي شوية كاينة واحد مساحة كبيرة. un vaste espace واحد فضاء كبير. et occupé ويعني شاغله معمره par une piscine يعني معمرها واحد حمام ديال السباحة. une piscine où se rafraîchissent des gamins. تما كيتبردوا الأطفال. où se rafraîchissent des gamins شي براش. enfin أخيرا nous arrivons وصلنا أخيرا وصلنا à une source abondante واحد المنبع
يعني abondante يعني الماء ديالو وفير. abondante يعني الماء ديالو وفير et bien fraîche بارد. elle coule هو يجري يتدفق elle coule d'une grotte من واحد المغارة من واحد الكهف situé هذا الكهف فين كيتواجد situé هو هذا situé يقع au pied يقع في سفح جبل au pied d'une montagne في السفح ديال واحد الجبل. بوعدل est un petit paradis à découvrir. بوعدل هو واحد الجنة صغيرة خاصكم تكتشفوها يعني ضروري انكم تكتشفوها تمشيو تزوروه. نعاودو نقراو النص. بوعدل une route étroite et sinueuse grimpe à travers des collines de sapins. À chaque détour, le paysage change d'aspect. Ici, une agglomération de maisons paysannes surmontées de toitures en zinc. Là, des potagers parfaitement structurés et enceints de clôtures basses. Nous arrivons enfin à Bouadel. Nous garons la voiture sous des sols aux branches pendantes, puis nous avançons lentement sur le bord des cours d'eau. Nous voilà alors devant un moulin traditionnel, vieux mais charmant. Un peu plus haut, un vaste espace est occupé par une piscine où se rafraîchissent des gamins. Enfin, nous arrivons à une source abondante et bien fraîche. Elle coule d'une grotte située au pied d'une montagne. Bouadel est un petit paradis à découvrir. واضح ان نشوفوا الاسئله ديال الفهم هنا قال لك je comprends quel est le titre de ce texte ou bien quel est le titre du texte هو بوعدل. le titre هو بوعدل على حسب المنطقه سميتها بوعدل. هاد البلاصه اللي مشاو ليها. d'où le texte est-il extrait. ملي خدينا هاد النص ها هو d'après خديناه من شي مجله سميتها جون دو ماروك. هو كيبين لك كتصدر مثلا شهريه ها هو شهر ديسمبر 1999 دابخي جون يعني شباب المغرب جون دو ماروك. هذه مجله. هنا دو كيل ريجيون ساجيتيل دون لو تيكست. على اين منطقه اللي كنهضروا فيها في النص دو الاطلس منطقه الاطلس. Comment est la route qui mène à cette région. كي دايره الطريق اللي كدي لهاد البلاصه هادي كي دايره. une route étroite ضيقه. une route étroite ضيقه ومتعرجه فيها الفيراجات بزاف فيها التلاوي بزاف. étroite et sinueuse. واضح. قال que retrouve-t-on tout au long de cette route. شنو كنلقاو في الطريق ديال هاد في الطريق كنلقاو des maisons paysannes يعني هذيك ديال الفلاحين. كنلقاو شنو كنلقاو ايضا دي بوتاجي يعني دوك المنابت بلاصه فين زارع الناس الخضروات وداك الشيء دي بوتاجي. وكاين عندنا لي سورس يعني المنابع ديال دوك الجداول ديال الماء دي بوتاجي ودي سورس. خذوا داك الشيء من النص هنا. par où passent les personnages du texte. مناياش دازو لي الشخصيات ديال النص. منين دازو الشخصيات ديال النص. دازو على دي كور دو يعني المجرى ديال الماء دي كور دو. دازو على اون بيسين واحد المسبح كيتبردو فيه الاطفال اكسيتيرا. داكشي كله تاخدو من النص. انتيدون دو تكست قالك باستعانه بالنص. ديكري اون سورس دو دون تا ريجيون. اون سورس دو دون ما ريجيون. notre source d'eau المنبع ديال الماء ديالنا est abondante. شنو abondante يعني الماء ديالها وفير غزير abondante et bien
فريش وباردة. فريش. واضح؟ إذا هذه هي الصفحة 201 كملناها. إلى اللقاء.